السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط اللي غادي نقدم فيه لا كوريكسيون ديال واحد الأولمبياد الرياضيات. كتعرفوا أن كل سنة كيكونوا فروض تيتسموا أولمبياد دي ماتيماتيك، أولمبياد الرياضيات، وكيكونوا عبر 3 المراحل. المرحلة الأولى كتكون بين نوفمبر و دجنبر، المرحلة الثانية كتكون في فبراير، والمرحلة الثالثة كتكون في مارس أبريل. ألوغ بمعنى ملي كنقولوا نوفمبر دجنبر يعني كاينين الدروس اللي قريتو في الأولى إعدادي، مثلا لي فراكسيون، لي نومبر ديسيمو بوزيتيف et les opérations, les nombres relatifs, la droite dans le plan. Alors ça dépend. Alors بالنسبة لهذا النموذج كنت وضعته في القناة باش لي زيليف غادي تدربوا تجاوبوا عليه هو الأول، ابخي ديك الساعة تشوفوا لا كوريكسيون، لأن إلا شفتي الحل في المرة الأولى ما كتستافدش من الذكاء ديالك انت ومن المجهود ديالك اللي غادي تبذل، وممكن تمشي تبغي دوز الاولمبياد وغادي يبان لك السؤال الاول صعيب، السؤال الثاني صعيب، السؤال الثالث صعيب، وصافي وتخلى داكشي. نو، خصك على الاقل تاخذ وقت كافي باش تجاوب على، ممكن يكون عندك 3 التمارين ولا 4، ممكن تجاوب غير على 2 ويكونوا صحاح، ولكن تاخذ الوقت الكافي ديالك باش تجاوب عليهم. Alors pour l'exercice numéro 1, 4 points. Alors la question c'est calculer avec une méthode simple. Alors la question, alors ça c'est la question. Une méthode simple, ça veut dire خصك تشوف مزيان l'expression اللي تعطالك، وغادي تبان لك شي طريقة سهلة بسيطة باش غادي تجاوب على لا question. Par exemple, ici on a la multiplication et ici la multiplication. Alors regardez bien, on a ici ça, c'est le même nombre de ça. Et faites attention, كاينين دي زيليف اللي غادي يشد هاد لو نومبر وغادي ينقصو من هذا ديريكتومون. نو، ici la priorité opératoire كاين la multiplication. alors ما يمكنش نسبق هنا وعندي la multiplication. اما كاينين دي زيليف اللي غادي يشد هاد لو نومبر وغادي يملتيبليه بار هاد لو نومبر، ولا بغيت دير هذا فوا هذا راه غادي تخص، الا كاينه 2 زور ديال ليكزامان راه انت غادي تمشي لك واحد نص ساعه ولا واحد 10 مينيت غتمشي لك غير في هادي، و 10 مينيت اخرى في هادي، ولا شوف، وإلا درتي شي فوت مشى لك كلشي. الوغ بلي فاسيل، وهاديك ماشي بلي فاسيل، هاديك بلي لونغ. الوغ اون ميثود بلي سامبل. الوغ غادي تشوف هاد لو نومبر، شوف هاد لو نومبر، الوغ اش غادي دير بور كالكولي سيت اكسبرسيون. الوغ غادي نفكر فاش في la factorisation. Alors on a ici le même facteur, alors ça c'est K. Alors on factorise par K. Alors on va factoriser par K. Alors ici fois, alors on va dire le nombre, le nombre. On va dire la différence entre eux. Regardez ici 8 jusqu'à 2. Alors on a ici 9 jusqu'à 2. Alors ça veut dire ça c'est le même nombre. Alors on peut faire que quoi? 1 moins 0. 1 moins 0 est égal combien? 1. Alors 2 moins 2, 0. 2 moins 2, 0. 3 moins 3, 0, etc. Alors est égal, ça c'est 1. Alors ça est égal 1. Alors le nombre fois 1. Alors est égal comme ça, pardon. Alors il y a une faute. Alors ça c'est fois 1. Alors 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fois 1 est égal ce nombre. Ça y est? Alors ça c'est pour la première question. Le deuxième, recopier et compléter en utilisant tous les symboles. Alors on a ici quoi? 6. Alors ici pas de signe. هنا ما كاين والو. Alors قال لنا خصنا نديرو هاد لي سين هاد لي سامبول plus divisé fois moins pour l'égalité soit vrai. باش تكون هاد l'égalité vrai هاد تساوي 31 خصني ندير هاد لي سامبول. الوغ بالنسبه لهادو كتبقى غير تعود تجرب حتى كتلقى لا ريبونس. ممكن تبقى تجرب حتى تلقى لا ريبونس. الوغ كاينين plusieurs façons. Alors par exemple 6 divisé par 6 1 plus 6 fois 6 36 moins 6 30 plus 1 est égal 31. Alors plus facile. Pour l'exercice 2. Alors l'exercice 2, calculer le nombre suivant. Alors عندنا هذا le nombre هو اللي بدنا نحسبه. alors إلا بغينا نحسب هذا دائما ما يمكنش ندير 1 plus 2 وما يمكنش نجيو نحسب 2 plus 1 ولا 3 plus 1. alors ici عندي اش une fraction. alors la fraction راه عندها دي كونديسيون. alors ici par هاد بالنسبه لهاد لي زيكزامبل كوم سا. alors ديما كنبداو من التحت ما يمكنش نبدا من الفوق كنبدا من التحت. 3 plus 1 sur 3. alors غادي نبدا من هذا ونحسبو 3 plus 1 sur 3. alors on réduit au même dénominateur. 4 fois 3 12 plus 1 13 sur 4. alors est égal 13 sur 4. après غادي ندوز لهاد 2 plus 1 sur 13 sur 4. alors 2 plus 1 sur 1 sur 3. alors ça c'est quoi? هنا اش غادي ندير؟ هنا غادي ندير l'inverse. alors 4 sur 13 puis alors 4 sur 13 puis غادي نحسب هذه. alors le dénominateur commun c'est 13. 13 fois 2 26 plus 4 30. alors هاي 30 sur 13. alors 1 plus 2 sur 30 sur 13. هنا عاوتاني اش غادي ندير؟ هذا غادي ندير فيها le quoi? l'inverse. alors l'inverse c'est quoi? 2 fois 13 sur 30. alors est égal 1 plus 2 fois 13 sur 30. comme ça. attention, il y a quelqu'un qui calcule 1 plus 2. non, ici on a la multiplication. alors 2 fois 13 26 sur 30. puis le dénominateur commun c'est 30. 30 fois 1 30 plus 26 est égal 56 sur 30. alors on peut diviser par 2 28 sur 15. très bien. alors ça c'est la réponse. on passe à l'exercice 3. alors l'exercice 3 pardon. alors ça c'est la question 1, c'est pas la question 2. alors mais ça c'est la question 2 pardon. alors il y a deux questions dans l'exercice 2. alors on a a plus b plus c est égal 0 tel que A, B, C, trois nombres relatifs. alors déterminer la valeur de C tel que déterminer la valeur de C بحيث اش عطاونا واحد la condition A et B deux nombres opposés. alors on sait que deux nombres opposés ou bien la somme de deux nombres opposés est égale combien? est égale 0.
Alors, ici, on a A plus B est égal son nombre opposé. Alors, A plus B est égal 0. Ça veut dire A plus B est égal 0. Donc, C est égal combien? Est égal 0. Alors, on sait que la somme de deux nombres opposés est égale 0. Alors, A plus B est égal 0. Donc, C est égal 0. Parce que 0 plus C est égal C. C est égal 0. Très bien. La question 2. Alors, la question 2. Déterminer la valeur de C telle que A plus B est égal 123. Alors, 123 plus C est égal 0. Ça veut dire C et 123 sont deux nombres opposés. Alors, quel est l'opposé de 123? C'est moins 123. Alors, A plus B plus C est égal 0. Donc, 123 plus C est égal 0. Donc, C, c'est l'opposé de 123. Alors, est égal moins 23. Très bien. Ça, c'est la question 2. Pour la question 3, Ahmed aime les nombres fractionnaires. Quand Mohamed, lui, a demandé son H, il a répondu qu'il est égal à. Alors, Ahmed qui est bri, ولا كيحب لي نومبر fractionnaires. محمد سولو على لاج ديالو قال ليه شحال في عمرك. الو قال ليه 7 sur 12 plus 9 sur 13 plus 11 plus 4 sur 13 plus 5 sur 12. L'objectif de cet exercice ou bien de cette question, quel est l'âge de Ahmed? Quel est l'âge d'Ahmed? شحال في عمر أحمد. Alors pour باش تعرف l'âge de Ahmed, il faut calculer cette expression. Alors, c'est plus facile. Alors, A est égal, on peut dire A c'est l'âge, 7 sur 12 plus 9 sur 13, etc. Alors, regardez ici, on a des nombres de même dénominateur. Alors, ça c'est 2, et ici 2. Et on a ici 13, ici 13. Alors, on fait quoi? 7 sur 12 plus 5 sur 12, puis 4 sur 13 plus 9 sur 13. C'est la même chose parce que la somme est commutative. Plus 11. Alors 7 plus 5, 12 sur 12 est égal à 1. Et 4 plus 9, 13 sur 13 est égal à 1. Alors, 12 sur 12, 1. 13 sur 13, 1 plus 11. 1 plus 1 plus 11 est égal 14. Alors, est égal 14, 1. Très bien. Alors, ça, c'est pour l'exercice 2. Maintenant, l'exercice 3. Alors, on a une figure comme ça. La question, c'est calculer L, la longueur de la ligne à côté. Tel que AB est égal 4. Alors, AB est égal 4. AB est égal 4. Ici, il y a une autre indication parce que, alors, ici, AB est égal, alors on peut poser EDC. Alors ça c'est C, et ça c'est D, et ça c'est E. Pour bien comprendre la réponse. Alors, باش تجاوب على la question, خصك توضع des points هنا وهادو راه sont alignés. Alors, هادي اش كتمثل ليا؟ هادي واحد دومي سيركل نصف دائرة، وهادي اخرى عاود نصف دائرة اخرى، وهادي نصف دائرة، وهادي عاوتاني نصف دائرة. الوغ هنا كاين واحد الوغ ا بي هي اش؟ هي ا دي، و بي سي هي ا دي، و دي سي راه هي دي او. Ça veut dire هذا هو لو غايون ديال هاد لو دومي سيركل، هذا الديامتر ديال هاد لو دومي سيركل، هذا لو غايون ديال هاد لو دومي سيركل، و لو غايون ديال هاد لو دومي سيركل هو دي سي سير دو. الو نقولو ممكن نقولو هذا هو لو سونتر ديالو. صحيح. الوغ اش غادي نحسبو؟ باش نحسبو لا لونغور ديال هاد لا لين
غادي نحسبو ياش لو بيريمتر ديال chaque demi-cercle. Alors عندنا 1 2 3 4 4 بيريمتر غادي نحسبو، يعني ممكن نسميو هذا بيريمتر 1 بيريمتر 2 بي 3 بي 4، ولكن إلا قلنا لو بيريمتر راه ديال دومي سيركل، يعني بيريمتر ديال لو سيركل ديفيزي بار 2. Un petit rappel, le diamètre اش كيساوي لو بيريمتر اش كيساوي لو بيريمتر كاينين فيه اما نقولوا كيساوي تساوي 2 بي ار جوج في الشعاع في بي، ولا كنديروا diamètre القطر في بي بحال بحال. alors ici L est égal P1 sur 2 plus P2 sur 2 plus P3 sur 2 plus P4 sur 2. Alors P1 هي هاد الصغيرة، P2 هي هادي اللي تبعها، P3 هي هادي، و P4 هي هاد لا دومي سيركل الصغير الكبيرة. Alors maintenant on calcule P1 et P2 et P3 et P4. Alors P1 est égal P fois D1. P1 est égal combien? P fois D1. Alors D1 هو AB. Alors P fois 4. Alors est égal 4A. P2 est égal P fois D2. D2 هي DB. Alors DB 4 plus 4 8. 8P. P3 alors P fois D3 DC. alors هنايا 4 plus 4 plus 4 هي 12. alors 12 fois P. et P4 alors من هنا لهنا شحال فيه 4 plus 4 plus 4 12. alors 12 ou plus 12 هي 24. alors est égal 24 fois P. très bien. après on remplace P1 par sa valeur et P2 etc. alors غادي نديرو P1 هي 4P sur 2 8P sur 2 etc. 4P sur 2 est égal 2P, 8P sur 2 4P, 12 6P 12P. alors 2 plus 4 plus 6 plus 12 est égal 24. 24P. alors on a P est égal combien? 3, quoi 3,14. alors 24 fois 3,14 est égal à peu près 75,36. alors ça c'est pour la question de l'exercice 3. on passe à l'exercice 4. alors pour l'exercice 4, remplir la figure par les nombres de 1 à 7 afin d'obtenir une somme de 12 dans toutes les directions. alors عندنا هاد la figure خصنا نملؤه باش 1 2 جوج 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. عندنا هنا إلا حسبنا 1 2 3 4 5 6 7 يعني واحد غيكون في واحد البلاصه 2 اكسيتيرا. ا كونديسيون الا حسبنا لا سوم ديال هاد لي 3 خصنا نلقاو 12، الا حسبنا لا سوم ديال هادو خصنا نلقاو 12 اكسيتيرا. الوغ هنا كتبقى ليكسبيريونس، كتبقى تجرب المهم حتى كتلقى لا ريبونس. الوغ ما يمكنش غادي تجي وتدير داكشي سير بلاص وغادي تقول راه صافي صافي لقيت الجواب. كاينه طريقه اخرى ممكن تكتب 1 2 3 4 4 اكسبريسيون ويكون فيهم اش 4 اكسبريسيون لا سوم ديالهم 12 من هاد 1 و 7، ولكن ما غاديش يتعاودوا لك هنا لي نومبر. الو ممكن سا ديبون كل واحد وكيفاش غادي يلقى لا ريبونس. الو باغ اكزومبل ici on peut commencer par alors 1 4 ici 4 ici 5. alors 5 plus 4
9. Alors on ajoute 3. Alors 3 plus... Alors est égal 12. Ici, on peut mettre 6. 6 plus 4 est égal 10. Alors ici c'est 2. Alors, اش اللي بقى ليا دابا؟ بقات ليا 1 و 7. Alors 2 plus 3. 2 plus 3 5. Alors شحال بقى ليا 5 خاصني 7. Alors هنا غادي ندير 7 وهنا 1 صافي. Alors 7 1. 1 plus 7 8 plus 4 12. صافي. Alors ça c'est pour la réponse de cet exercice. Alors merci pour votre attention. À la prochaine vidéo Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.